Select and select in a relationship exclusively for boyfriend and girlfriend status, no living together and children involved since kung mosulod na ana kung aduna nay bata ginatawag na kana sa pamalaod og common law marriage relationship. Dayon wala po'y labot ni ana ang marriage sa collect and select. So nga naman nga niuyon ko ana nga philosophical views for some relationship experts and relationship advisors and coaches because of the idea that here in the Philippines we produces a lot of percentage of single moms and a lot of percentage for marriages, whereas most husbands and wives are into mistresses and or kabet. Okay? So, ato ka ng bantayan ug ato ka ng i-practice kung mga batanon pa kita ang pagkaroon o pag-collect and select para maproteksyonan nato ang katungod sa ato ang mga anak. Kay inanira, ang atong mga anak guys, they are the creations of our sexual activities and our love. Daghang mga babae nga after sila ma-impregnated or mapaangkan na, ilang dauton ang mga lalaki. Inani lang sa tinuray nga pag-istorya. Walay bata nga mabuo kun babae raka. Magkinahanglan jud kag lalaki. Walay bata nga mabuo kun lalaki raka. Nagkinahanglan jud kag babayi. Even including lesbians and gays, sila po nag-practice po ni Ana. I'm also teaching them to collect and select as boyfriend and girlfriend. Yes, we can indulge with sex, pero please watch on my first video for my advices kay lisod kaayo ang relationship kung magbulag unya nagkatikmanay na. Thanks for watching and please follow on my TikTok page para guys, please follow me around.